المعهد العالي للإعلامية والملتيميديا الشرس هو مؤسسة حكومية للتعليم العالي والبحث العلمي اللي وقع بعثها عام 2001 وفيها تقع الاختصاصات الإعلامية والملتيميديا بصفة عامة وبالبدء الحال الويب. بيان سور الطلبة يجيونا بالباك من لي ديفيرونت بكالوريا مات وسيونس وانفورماتيك ومش يتكونوا عندنا في اون ليسانس ابليكي او فوندامونتال، الإجازة الأساسية في الإعلامية والملتي ميديا والإجازة التطبيقية في الملتي ميديا والويب، هذا هو نيفو دو لا ليسانس. الديبارتمون أنا مسؤول عليه هو ديبارتمون des techniques de l'informatique et du multimédia, هذا في وسطو دو ليسانس ابليكي. La première licence est la licence TIM, technologie de l'informatique et du multimédia. La deuxième licence est TMW, technologie des multimédia et du web. الفرق بيناتهم هو أنه الانفورماتيك والملتيميديا هو فيها توجه أكثر للديفلوبمون لا بروغراماسيون أكثر من ريزو. En contrepartie, TMW, donc multimédia web, فيها توجه أكثر tout ce qui est audiovisuel وفيها توجه زاد tout ce qui est développement sur le web. Alors en fait, licence fondamentale en informatique et multimédia, c'est une licence qui a beaucoup de continuation, puisque en fait les étudiants ils peuvent terminer ou en master de recherche, ou ils peuvent aussi s'orienter, que ce soit vers le cycle ingénieur à l'ICIMS ou vers le cycle de master professionnel. باش نحكي شويه على الاضافه اللي تقدمها لك الفوندامونتال، اللي انت تنجم تقرا كلكو سوا معناها لي لونغاج دو ديفلوبمون ويب، والا تنجم تقرا الاندرويد، تقرا لونغاج HTML كامله، معناها يعطيك فورماسيون كامله عليها. زاده في لي زاني نتاع الفوندامونتال يقريوك على الكوتي ديزاين، معناها الفوتوشوب، تقرا Illustrator زاده. Donc là, il y a beaucoup d'options pour l'avenir, donc au niveau de la licence fondamentale en informatique et multimédia. Au niveau de cette licence, il y a aussi quelques matières optionnelles qui sont très importantes, telles que la matière Serious Games, donc c'est les jeux sérieux et qui ont aussi beaucoup d'importance au niveau de l'emploi. Donc après, plusieurs étudiants peuvent trouver de l'embauche facilement grâce à ces matières. Donc nos étudiants se trouvent facilement dans le marché du travail et ils peuvent se reconvertir très facilement, puisqu'en fait ils ont plusieurs cordes dans leur... donc ils peuvent s'orienter vers plusieurs domaines, que ce soit en informatique, multimédia, web, programmation. Au niveau de magistère, on a 4 عروض تكوين. ماجستير بحث في الإعلامية والملتيميديا، وماجستير بحث في أنظمة الشركات، وجزء ماجستير مهني في الإعلامية والملتيميديا وتقنيات السمع البصري، والإجازة والماجستير برو في الانجينيوري دي سيستيم دانفورماسيون. بالنسبة للفيلير نتاعي أنا نتسمى تروازيام بروموسيون، هي جديدة، نقرا تو سكي انفورماتيك و تو سكي بيزنس، وحاجة تحفونا برشا، حاجة جديدة،
les matières sont très intéressantes et surtout ما هماش تابعين les technologies القدم نقراو tout ce qui est big data, cloud ou business donc نلقاو رواحنا non seulement نعملوا في الريشيرش mais aussi en pratique ونعملوا de la programmation etc. بالنسبة للفورماسيون d'ingénieur اللي هي فورماسيون يعني qui s'étale sur 3 ans suite معناتها un concours qu'on appelle concours spécifique. Pour entrer en formation en cycle d'ingénieur, les diplômés du licence déposent des dossiers. يوقع معناتها دراسة هذوما الملفات ومنهم معناتها نختاروا يعني بالنسبة لسنا اللي شاركوا في اللي هما معناتها وقع اختيارهم حوالي 60 طالب بالاعتماد على درس الملفات. دونك كنت انا ليسونس فوندامونتال والحمد لله جيت سافا معناتها بارمي لي ميور وخرجت من الليسونس وقبلوني في الانجينيورا في ليزيمس. كون فورماسيون والله حاجه باهيه مش خايبه تحفونا ياسر فيها دي شوز انتريسون تتعلم فيها لي باز نتاعك تعمل برشا حوايج افيك لي كلوب تتعلم برشا حوايج معاهم تعملوا لي زيفينمون هذوكم زاد بالحق سي بينيفيك على الاخر. لي ديبلومي من فورماسيون دانجينيور عندهم برشا افير دونك يجموا يخدموا في ميدان لي زابليكاسيون موبيل لي زابليكاسيون ويب يكون انجينيور ريزو انجينيور سيستيم كذلك في الكرياسيون اوديو فيجوال. اضافه الى ذلك ثم النشاطات كما نقولوا احنا اكسترا سكولير ولا اكسترا يونيفرسيتير تاع المعهد بحيث عندنا معناتها ننظموا كل عام تقريبا الاسبوع الثقافي ننظموا كذلك الايام المفتوحه اللي هي عام قريب يوم 17 و 18 فبراير. في المعهد العالي للإعلامية والملتي ميديا بصفاقس نهتم بالنشاط الثقافي. Bien sûr, en parallèle avec la formation académique des étudiants. وإحنا ننظموا توا براتيكمون كل عام لا سمين كولتوريل أليزيمس اللي هو الأسبوع الثقافي بالمعهد. عندنا la 5e édition qui va être donc programmée du 8 au 12 mars 2017. في الأسبوع الثقافي ننظموا donc des journées de formation, de workshops sur par exemple des logiciels dédiés au cinéma, voilà, à la musique et peut-être autres domaines. اللي انت معناتها تولي عندك نيفو تاع مهنيه انك تنجم بطبيعه الحال تبيع التكنيسيتي تاعك وتوفرها للسوق الشغل اللي هو ما عادش يلزمنا نكون عندي نظره محدوده للسوق الشغل. ما عادش تونس سي ان مارشي سي ان تري بون مارشي ولكن كما تعرفوا انتم خصوصا في توسكيه تقنيات المعلومات اكسترا مارشي صغير. توا votre ouverture et vous avez la chance et on a la chance d'avoir cette ouverture internationale.